हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है अपने दुख सिर्फ अल्लाह को सुनाओ। मैं इस बात से 101% एग्री करती हूँ कि अपने दुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सुनो, क्योंकि कोई भी जो है आपका दुख सुनेगा लेकिन उसको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उसका मजाक उड़ाएगा। तुमको पता है आज के ज़माने में होता है, ऐसा ही होता है। और दूसरी बात ये है कि तो इससे सिर्फ अल्लाह ही है एक कि जो आपके दुख सुनेगा और उससे आपको निकलने की है कि अगर आप उनको अपने दुख सुनाते हो, आप उनको अपने सुख भी सुनाओ, अपनी सुख में उनको शामिल करो। हाँ, तो ये नहीं कि दुख में शामिल करना है, सुख में भी करो हर चीज में। सो बयान है बाय मौलाना रजा साकिब मुस्तफा जी का बयान बहुत कमाल का होने वाला है। तो देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी हम दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक जो है हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहते हैं जब वीडियो आती है। सो आप लोग जाके वहाँ पे जाएं एंड हमें फॉलो कर लें। अच्छा, मैं एक चीज और सोच रहा था, ब्रांड लॉन्च करे टी शर्ट्स यूट्यूब पे खरीदेगा कौन? आप सभी खरीदोगे? कमेंट करके बताना। सोच रहा था कि टी शर्ट मतलब एक होता ही है हर एक को कि हमारा खुद का ब्रांड हो या वैसे हम टी शर्ट्स लॉन्च करें। आप बताना, फिर नाम आप सजेस्ट करोगे जो भी ऊपर प्रिंटिंग होएगी ना, तो नेहा राणा के नाम की तो कोई पहनेगा नहीं। सो देखते हैं ना जो भी। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस करें। प्ले जी, वाजिद प्रोडक्शन के चैनल पे है, देख लेना। वस्तकबिलु अमवाजल बलाए बिद्दुआए वत्तदर्र, जब मुसीबतों और अज़ियतों के तूफान तुम्हारी तरफ मुंह खोले हुए आए तो उस वक्त अल्लाह से आहोजारी करो, अल्लाह की हुजूर दुआ करो, इल्तजा करो और अल्लाह से मदद मांगो। वो बलाओं के रुख को मोड़ देगा, वो मुसीबतों के रुख को पलट देगा तुम्हारी जानब। लेकिन जब तुम ये मिजाज नहीं रखोगे तो मुसीबतों पर मुसीबतें आती रहेंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द का एहसास होता है तो कोहे तूर पे चले गए। कैसे जलीलुल कदर नबी थे, अल्लाह से डायरेक्ट राब्ते थे, और जाकर कहा मालिक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर। घर के निजी मामले भी रब से डिस्कस करते थे और कोई जो है वो ऐसी चीज होती वो भी रब से ही अर्ज करते थे। कहा मेरे मालिक मेरे पेट में दर्द का एहसास हो रहा है, दवाई की पूरी लेनी है, तो वो भी जाके कोहे तूर से रब से ही लेते थे। तो अल्लाह ताला फरमाया फलान जंगल में चले जाओ, वहां इस शक्ल के पत्तों की एक बूटी है, उसको तोड़ो निचोड़ो, उसका पानी पियो, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाके बूटी को तोड़ा निचोड़ा, पानी पिया, शिफा हो। कुछ अरसा बीता, दोबारा उसी तरह का दर्द जागा। अब नुस्खा तो जहन में था, कोहे तूर पे ना गए, उस जंगल में चले गए और जाके बूटी को तोड़ा, उसके पत्ते निचोड़े, पानी निकाला, पिया, लेकिन दर्द और ज्यादा बढ़ जाता। फिर दोबारा आए कोहे तूर पे, कहा मालिक मैंने उसी दर्द पे दोबारा वही बूटी का पानी पिया है, लेकिन दर्द बढ़ गया है। कहा मूसा अब जो आए हो कोहे तूर पे, पहले ही आ जाते। तो अर्ज की मालिक बूटी भी वही और दर्द भी वही। फरमाया सब कुछ वही है, लेकिन पहले मेरा हुक्म था, अब मेरा हुक्म साथ शामिल नहीं था। शिफा बूटे में नहीं रखी, शिफा तो मेरे हुक्म में रखी हुई है। इसलिए डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, लेकिन शिफा अल्लाह से मांगो कि शिफा हमें देने वाला वो है। वो एक वसीला है, एक ज़ाहिरी तरीका है। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत इरशाद फरमा रहे, हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, अपने अमवाल को ज़कात से पाक करो। व दावू मर्दाकुम बिस्सदका, और अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा कहता है मेरा माल, उसके माल तीन हैं। एक माल वो जो उसने खाया और जाया कर दिया, दूसरा उसका माल वो है जो उसने पहना और पुराना कर दिया, और तीसरा उसका माल वो है जो उसने आगे भेज दिया। फरमाया बाकी उसके वारसों का है, उसका नहीं है। इसलिए हम राह खुदा में खर्च करने का मिजाज बनाएं, इससे माल घटता नहीं है, इससे माल बढ़ता है। बल्कि जब राह खुदा के अंदर हम खर्च करते हैं तो हमारा जो दूसरा माल है वो भी पाक हो जाता है। अल्लाह के महबूब का एक फरमान सुनिए जिसको हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हस्सनु अमवालकुम बिज़्ज़काति व दावू मर्दाकुम बिस्सदका वस्तकबिलु अमवाजल बलाए बिद्दुआए वत्तदर्र। फरमाया कि अपने माल को, अपने अमवाल को ज़कात से पाक करो और अपने मरीजों का इलाज सदके से करो, और जब मुसीबतें और बलाएं तुम्हारा रुख करें
تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو. جی آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں. اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے. جی ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے, حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے, سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے. صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے, تقدیر کو بدل دیتا ہے. صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اصل ڈاکٹر کے پاس جانا, علاج کروانا سنت ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے, شفا نہیں ہے. شفا اللہ کے دستے کرم میں ہے. اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اللہ اس صدقے کی برکت سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا رکھ دے گا, کیونکہ شفا تو اس کے حکم میں ہے نا, چیزوں میں تو شفا نہیں ہے, وہ تو اس نے حکم جہاں دے دیا وہاں شفا ہے. کتنا سندر واقعہ تھا یار, بیان دیتے ہیں یار, یہ اچھا لگتا ہے ان کے بیان سن کے نا. وہ کہتے کہ حضرت موسیٰ کو پیٹ میں درد ہوا نا, وہ کہتے کہ میں اللہ کے پاس گیا, اللہ کہتے تم ایسے سے جاؤ, اس بوٹی کے رس کو تم جو ہے پیو, دین تمہیں جو ہے شفا ملے گی. تو ایک بار وہ مطلب ایسے چلے گئے اور کہتے کہ لیکن بوٹی بھی ان کو بولتی کہ تم مطلب پہلے حضور سے شفا لے کے آؤ, اس کے بعد ہمارے اندر وہی شفا ڈالیں گے نا تاکہ اثر تمہیں وہ کر سکے. تو ان کا بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیدھا ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ نا, کچھ مطلب صدقہ کرو ہے نا, کچھ اللہ کے نام پہ کرو نا, اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, تبھی آپ کو جو ہے شفا ملے گی. سو بہت سندر یہ واقعہ انہوں نے بتایا ہے. جیسے آج کل صدقے کم ہو گئے ہیں, پہلے ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس دوڑتے ہیں نا. سو یہ تھا بیان بہت خوب اور بہت اچھا ہے, بیوٹیفل تھا یار. ان کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت پسند آتے ہیں مجھے ان کے بیان. آپ بتانا اپنے کہ آپ کو ان کے بیان کیسے لگتے ہیں, اگر اچھے لگتے ہیں ہمیں ضرور بتانا. ویسے بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پہ ان کی پڑی ہیں, الگ سے ان کی پلے لسٹ پہ ہم نے رکھی ہے بنا کے. سو آپ لوگ وہ جا کے دیکھیں, آپ کو اچھی لگے گی. اینڈ ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے چینل پہ جا کے ضرور دیکھیں, وہاں پہ بہت بڑھیا کنٹینٹ آنے والا. ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے ڈالیں گے, کون سی چیزیں ہیں کہ جو وہاں پہ ڈالنی ہے, کون سی چیزیں یہاں پہ ڈالنی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, بیان تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ انفارمیٹیو سے ٹاپک, کوشچن آنسر والے سیشن وغیرہ وہ ہم وہاں پہ شفٹ کریں گے. قرآن کا بھی سوچ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں 3 گھنٹے والی, وہ پوری ریئیکشن کریں گے, لیکن وہ بیٹ بلاسٹر بھی کریں گے, ہے نا, جو بھی ہوگی میوزک کے ساتھ, جیسا بھی ہوگا وہ. آپ دونوں چینل سبسکرائب کر لو, نوٹیفیکیشن بیل آن کر لو, نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے گی. آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے اور پورے ہی جو بھی ہماری کمیونٹی ہے, ویڈیوز دیکھتے ہیں سارے کے سارے, سبھی تک اپنی ویڈیوز کو ہم نے دور تک پہنچانا ہے. تو باقی فی الحال اس ویڈیو میں گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.